Okay, so you should be able to see my entire screen right now. Meet attendance, still loading. Okay. Tak apalah, kamu ada 5 orang. Okay. Alright, so kita nak buat study tentang online learning, specifically to KPJUC. So the first thing kamu kena submit pada 26 hari bulan tu hanyalah your proposal. Proposal means kamu ada dapat format kan daripada Miss Yasmin kan? Selalunya format ni akan entails macam mana kamu nak siapkan kamu punya report, your research report. Selalunya akan ada 4 chapter lah: introduction, literature review, methodology, results and discussion. Correct? Betul? Okay, so kalau tak tahu, sekarang kamu dah tahu. Okay, basically ada 4 chapters. It starts with introduction, methodology, introduction, literature review, methodology, and finally results and discussion. So dalam introduction ni, you will talk about the problem. So for example, our problem is, our title is saya nak buat online learning punya effectiveness of online learning terhadap students KPJUC undergraduate. So maksudnya diploma dan juga degree. So kita akan buat survey lah. Okay. So kamu akan check out sedikit banyak tentang online learning. First, talk about what is online learning, sejak bila orang start buat online learning, selalunya online learning ni digunakan pakai higher education sahaja ke ataupun secondary education, sekolah menengah, sekolah rendah ada guna tak sebelum ni. Okay, so macam mana kamu nak start tulis ni, kamu perlu baca journals, published journals ataupun articles. Okay, so saya akan supply kamu with all these journals. Saya dah jumpa like 5-6. Nanti saya akan share dalam WhatsApp group. Okay, so kamu boleh ambil lah sedikit sebanyak idea daripada those journal, paper journal tu, kemudian kamu olah sendiri guna ayat kamu. Okay, try not to copy and paste because as a report assessor, kami guna software that boleh detect plagiarism. Kamu boleh tengok, kamu boleh copy paste your chapter ni, your perenggan dalam chapter introduction, we paste it in that in that program. Kita boleh tengok, okay, this ayat ambil daripada paper ni, okay, this ayat pula ambil daripada paper yang lagi satu. Okay, so can boleh detect plagiarism. So the one way to get away with that adalah dengan kamu olah guna ayat kamu sendiri. So kamu perlu baca and fahamlah what the topic is about. Okay, so don't worry about the journal. Saya akan supply kamu with the journal. Tugas kamu hanyalah kamu perlu baca. Okay, so kalau kamu ada problems with tak boleh nak tulis, tak tahu where to start, that's why we have meetings. So kita ada about 2 minggu, saya nak ada every week starting, this is the first one, and next week ada lagi satu, and the last week saya nak buat lagi satu lah supaya saya boleh tengok progress kamu. Okay, so each week until the deadline saya nak buat ada at least 1 meeting. Kalau kamu ada problems, kamu boleh contact saya, kita akan buat lah discussion dekat WhatsApp. Kalau perlu kita buat dekat dalam Google Meet. Alright. So saya nak share one of the okay, so this is, saya dah jumpa 1, 2, 3, 4, 5, 6 paper. Okay, so this is the main paper. Basically ini study yang orang buat dekat UTM. So saya nak, ini tak bagus lah, tapi saya basically nak tiru dia punya format, dia punya research ni. Cuma kita tukar je the effectiveness using e-learning in Malaysian higher education, a case study in KPJUC nilai. Ataupun kita boleh, kalau kita boleh share the survey dekat dalam WhatsApp group, so maybe boleh include KPJ, IC sekali Penang. Okay, so just a case study. Sorry. So kalau dekat title, research title nanti tu yang case study tu tukar kepada case study under KPJUC lah.
So tak clear lah kamu punya sound. Sorry. Kalau apa ni yang research title, Research pattern. yang macam tadi saya tunjuk tu kan Aha. a case study in university tu kan, tukar kepada KPGUC lah. Because kita nak specific. Kita nak solve problems yang melibatkan students KPJUC. So it's a new research lah. Okay, kita basically nak tiru dia punya format saja. Because kamu punya ni pun very short notice, but selalunya orang bagi ada masa berminggu, berbulan-bulan untuk like study betul-betul nak buat tajuk apa. Okay, so basically kita nak kita nak tengok the effectiveness of using e-learning in Malaysian higher education, a case study in KPJUC and KPJIC. Kalau nak include KPJIC, kena masuk KPJIC. Masukkan dalam tajuk kat sini. Okay, so apa yang kamu kena submit pada 26 hari bulan nanti, tak silap saya, adalah abstract. Betul atau tidak? Habis abstract. Okay, abstract. So this is the abstract lah. Dekat sini dia cakap, excuse me, nak buat flat. Okay, go. Buat pasal dulu. Nanti after this. Yeah. Sorry ya guys, tolong buat yang minta mami tu. Boleh? Later. Okay, go. Set, cuk. Okay, sorry. Kat mana kita stop tadi? Okay, this is abstract. Okay, nampak kot kalau kamu saya besarkan sikit. Okay, so basically kita nak study kat sini effectiveness. Students KPJUC, KPJIC ni boleh tak belajar dengan e-learning ni with the problems that we had. So kat sini dia highlight lah. Saya akan highlight benda apa yang kita baca nanti. So basically kamu kena baca ni. E-learning is a fairly recent word. This is one way lah untuk introduce fairly recent word. Since this year kita banyak buat online class starting from March. So kita buat guna website, banyak guna LMS, YouTube, apa lagi assessment, buat guna quizzes, ada yang buat guna through WhatsApp, share gambar saja. So kat sini kita nak tengok what are the struggles that students have with online learning. So this study is centered on evaluating the e-learning effectiveness in UTM. So kat sini, in this study, the critical factors affecting e-learning effectiveness were investigated through a survey. So kamu akan buat survey juga lah, kamu akan prepare a number of questions, dia akan tengok and students akan jawab. So kita akan buat our own questions, ataupun kalau saya jumpa survey questionnaire paper ni, saya boleh copy paste saja. Okay, so kamu kena submit lah a total number of berapa student yang kita plan nak ambil. There's a formula yang kita sepatutnya gunakan. Nanti saya dah lupa boleh buka je. Formula tu dia akan bagi tahu kita perlu masukkan what is the total population. Contohnya keseluruhan student KPJUC nilai katalah ada 1,000. So kita masukkan 1,000 dalam that formula. And berapa banyak classes ada, masukkan the values in there. And nanti dia akan calculate berapa banyak total participants yang kita perlu bagi questionnaire. So in this case dia bagi dia calculate 268 saja student from UTM. So 268 student ni jawab questionnaire. So dia identify lah several factors yang correlate with e-learning effectiveness, which includes self-efficacy, diri sendiri tu boleh ataupun tak boleh nak handle e-learning, interface yang digunakan contohnya macam LMS ke, YouTube ke, kita buat Google Meet ni, bagus tak bagus untuk e-learning the students rasa. Community, kamu duduk kat rumah tu, adakah persekitaran tu membantu buat e-learning? Okay, sometimes duduk kat rumah, parents minta tolong buat kerja tu, kerja ni. Kalau macam contohnya saya buat Google Meeting, anak-anak saya kacau macam tadi kamu tengok. Okay, so those are the factors yang this study jumpa. Okay, so ini abstract sahaja. So in the following dalam dalam bahagian results and discussion nanti kamu kena olah betul-betul, kena tengok community. Okay, kenapa community tak membantu students buat online learning ni?
kenapa dia rasa, kenapa Ustaz selalu bilang, kenapa parents selalu minta tolong. Maybe parents perlukan pertolongan, they are also affected with MCO, so they need help, things like that lah. Kamu kena olah based on your questionnaire. So everything depends on your questionnaire. So questionnaire tu perlu dibuat dengan teliti lah. Okay, so tapi for the time being kamu kena tulis kamu punya abstract ni. So basically kamu boleh copy and paste kat sini. Cuma saya akan bagilah the formula yang kamu perlu include later on. Okay, so kat sini lagi kamu kena also include introduction. Kamu kena buat tak? Kena sir. Kena, okay. So seeloknya kamu introduction tu kamu tulis sendiri. Okay, so that's why macam mana kamu nak start tulis sendiri, kamu perlu baca this journal yang saya dah jumpa kat sini. Ada 6 sahaja. Okay, so contohnya lah macam the first perenggan of introduction ni, dia tulis dia cakap tentang e-learning. Dia introduce what is e-learning. So saya cakap tadi jangan copy paste sebiji-sebiji. So one way to not copy paste and sebiji-sebiji, kamu perlu baca. So for example, contohnya sini tajuk review of e-learning. Text mana tu? Not this one. Ada lagi satu paper ke saya tak buka kat sini. Kamu just boleh campur-campur. Contohnya di sini, the term e-learning can be described as the usage of electronic devices. Kamu goreng lah, kamu olah balik. Kamu jangan guna the same words. Kamu guna olah dengan ayat kamu sendiri. I don't know how to explain that better. Selalunya kalau saya banyak guna simpler words, ayat yang lebih mudah. The term e-learning can be described as the usage of electronic devices along with or without the help of internet to promote e-learning environment. Kamu try tulis dulu satu perenggan like this. Nanti next week kita jumpa, saya akan baca dan saya akan tengok olah dulu. Okay. So kat sini dia tulis kamu cakap kamu introduce what is e-learning. E-learning punya history. Okay, so kat sini dia cakap tentang e-learning. Sorry guys. Tunggu sekejap. Alright. Introduce what is e-learning, and also kat sini kalau kamu nampak as outlined by Rudy 2007. Okay, so Rudy dalam kurungan 2007 ni adalah kita panggil sebagai citation. Citation tu maksudnya dia ambil fakta ni daripada paper yang lain. Contohnya kalau kamu tulis tentang e-learning, kemudian kamu jumpa paper ni, kamu tengok dia punya author siapa, Mahdi M. Alamri. So kamu nak quote dia punya ayat ni, nowadays social media which are quite popular among students, so kamu kena tulis dia punya nama kat sini. Itu maksudnya citation. Kita guna dia punya published paper as as a credible source. Maksudnya dia punya study tu sudah dipublish. Maksudnya study tu sudah diiktiraf. So ini bukan fakta yang kita ambil daripada blogspot dekat mana-mana on the internet. This is fakta yang kita ambil from a published research paper. So kita tahu this sebab tu kita cite so that orang boleh track balik kita punya fakta ni betul tak betul. Okay, so macam dia tulis ni as outlined by Rudy 2007. That means kita boleh search Rudy 2007 punya paper ni, kita tengok okay, fakta ni dia buat ni betul ataupun tak betul, laku ataupun tak laku. So kamu kamu pun boleh buat macam ini. So that's why saya bagi banyak paper so that kamu boleh baca paper yang 5 kat sini, 1, 2, 3, 4, 5. So yang boleh masukkan dalam kamu punya introduction. Okay, so untuk introduction kamu introduce tentang e-learning. Kemudian kamu introduce tentang the COVID-19 MCO yang caused by COVID-19. Okay, so first EC introduce e-learning. Second EC introduce COVID-19 and its subsequent MCO PKP yang menyebabkan kita semua terpaksa go through online learning. And kemudian
setelah apa nama ni almost 7 months buat e-learning, kita nak tengok apa nama effectiveness of online learning ni terhadap students. So kat sini contohnya macam this paper dia cakap implementation yang bagus diperlukan untuk for students to be able to learn from e-learning. The cite this paper law 2009. Several factors. Learning management system. Student is more satisfied kalau guna LMS. Paper Hassan 2007. So kamu boleh quote lah from this paper yang saya supply kat sini. Okay, so yang tajuk this is your main paper, kamu punya yang kamu nak copy dia punya rangka, dia punya method. Yang selebih ni kamu gunakan sebagai citation, sebagai kamu punya sumber. Alright. So untuk abstract, untuk introduction, saya ulang lagi sekali. Your first EC is introduce e-learning. Second EC introduce COVID. What is COVID? Asal daripada mana, the history and its effects, and sepanjang tahun 2020 ni berapa ramai yang terjangkit, berapa banyak kematian. Kemudian just boring sajalah. Okay, nak menggambarkan betapa teruknya COVID-19 ni sehingga dia mempengaruhi kehidupan kita sepanjang 2020. Okay, and isi ketiga kamu cakap tentang MCO. So starting in March kita dah buat MCO PKP dalam bahasa Melayu. So kamu cakaplah all the history starting from March kita ada like full lockdown. Okay, businesses tutup, sekolah tutup, offices pun tutup. Only government, certain government ni je yang buka. Kalau nak keluar pun ada curfew, tak boleh keluar daripada lebih a certain period of time. Okay, kamu boleh ambil daripada newspaper articles macam tu. Okay, kemudian kamu ceritalah tentang KPJUC. So KPJUC is also terkesan from PKP, from MCO. We have implemented online learning since March. Apa lagi? So ceritalah some lecturers guna platform apa, YouTube ke, LMS, Google Classroom, Google Meet. So apa lagi kat sini? I think that's the first perenggan. Okay, that's the first perenggan. And dengan the online learning dekat KPJUC. Okay, starting from introduce e-learning, introduce COVID, explain about COVID, and then explain about MCO, kemudian explain about e-learning dekat KPJUC. So these 4 points is your first perenggan in introduction. Okay, kamu boleh go back watch this video kalau kamu nak clear. Then second perenggan kamu tulis macam ini. However, it is not clear whether students are satisfied with the current system functionalities. Kamu boleh kamu boleh tiru ayat ni tapi guna ayat kamu sendiri. Okay, kamu try lah buat, tulis dulu. Next week kita jumpa, saya akan baca. Kemudian kalau saya boleh ubah, saya ubah. Okay, so however it is not clear whether students are satisfied and with system functionalities and content or not. Besides that, it is not clear what function makes students satisfied. Okay, kita tak tahu student ni berpuas hati ataupun tidak dengan menggunakan contohnya LMS ke, Google Classroom saja ke, konten yang dimasukkan dalam this platform, student berpuas hati ke ataupun tidak. Sorry guys. Kenapa? Okay, apa nak upload sana? Buat dengan mami please. Can you go with mommy? Huh? Right, okay, so after this, bawa ke mana? Mana buat sana? Okay, kakak dengan abang nak. Okay? Okay, sorry guys, kat mana tadi saya stop. Okay, it is not clear whether students are satisfied with the platforms. Okay, so this is why we are doing this study. Kamu cerita. So generally student dah terbiasa dengan face to face learning lah. Kita belajar physically, attend classes, masuk classroom, masuk lecture room, lecture hall. So sudah terlalu biasa dengan that environment.
So we want to, kamu nak investigate, kamu nak tahu whether students boleh adapt atau tidak dengan baik to online learning dengan secara mengejutnya. Terus tak pernah pun ada all this MCO. Okay, so that's basically your introduction. I think that's good enough. Okay, ada 5 isi. Saya ulang lagi sekali, 5 isi. Yang pertama is introduce e-learning. Yang kedua introduce COVID, explain about COVID. Yang ketiga explain about the MCOs, the PKP yang kita sudah lalui since March sampailah sekarang. Yang keempat talk about online learning dekat KPJUC. Okay, that's your first perenggan, 4 isi. And yang kelima, perenggan yang kedua, kamu tengok yang ini. However, it is not clear whether students are satisfied. So kamu nak investigate whether what are the problems that affect students punya satisfaction. Okay, so this one I highlight. That is I think that's your introduction. Okay, so introduction ada 5 isi. Kemudian ada banyak ke sini. So kamu boleh baca lah lebih ke sini. Nanti saya tengok juga. Kemudian your literature review is, saya nak kamu, where's the literature review? One minute, hold on. This is research method. Okay, this is literature review then. Starting from number 2. Okay, so nombor 2 ni is the literature review. Okay, so this is literature review. So literature review, let me highlight this. Saya comment sekali, this is literature review. This is saya share sebelum ni kamu dapat juga lah. So literature review ni adalah basically research yang dah dipublish berkaitan dengan topik e-learning. So kat sini for example, tengoklah e-learning policy, ini paper Amin 2011 dia ada cakap tentang e-learning policy. So basically kat sini kamu boleh baca this perenggan ni, kamu olah dengan ayat kamu sendiri. Okay, so dalam chapter kedua tu kamu hanya perlu olah ni. Saya dah bagi paper kat sini 1, 2, 3, 4, 5 paper cukup lah, tak perlu lagi nak. Ya, because selalunya bila orang publish research paper, tengok ni dia punya citation sources, and scroll to the bottom, references. So belas 20. This paper ada berapa banyak paper dia baca? 64. So 64 sources yang dia ada. So bagi level kamu ni cukuplah saya rasa ambil 5 dulu. Okay, this is introductory level. Introductory level nak introduce kamu how to write, how to perform research and how to report your research. Okay, so kamu talk about e-learning from this paper ni. Contohnya this review, this is good. Review of e-learning practice at tertiary education level in Malaysia. So kamu bacalah bagi introduction ni, apa yang dia kata tentang e-learning, apakah trend yang dia jumpa. Okay, so nanti saya akan highlight the things yang saya rasa kamu patut masukkan. Okay, so saya rasa bagi time lah, dalam mandi nanti ke Ahad nanti ke saya akan bagi yang saya dah highlight. Okay, so kamu boleh tengok juga this paper, the impacts of COVID-19 through online learning. Introduction kamu pun kamu boleh scoop some ideas from this paper, online learning in Malaysia. Boleh ambil this topic, masukkan dalam literature review. So kamu talk about lah paper dia, Farah Idayu Muhammad Saleh tahun 2020. Dalam dia punya paper cakap online learning in Malaysia is sekian. So okay, itu literature review. Okay, chapter kedua. Alright, so chapter kedua ni literature review, all the literature yang kamu dah review.
literature tu adalah research paper. Okay, nama lain untuk literature yang kita tengah cakap dalam literature review tu adalah research paper yang dah dipublish. Okay, so kita review balik all the research papers yang berkait dengan our topic. Okay, so nanti saya akan bagi juga, saya akan highlight certain paragraphs from these 5 papers. Kamu boleh masukkan dalam kamu punya literature review. Okay, and that brings us to chapter 3, which is methodology. Dalam chapter 3 ni, kamu perlu jelaskan macam mana kamu perform your research. Okay, kamu nak guna, contohnya kamu kena buat research because kamu tak boleh buat anything else lah. So kamu akan, setelah we are performing this research by distributing questionnaires to how many students. So the population of students tu kamu combine lah KPGUC and KPGIC, ada berapa banyak. So our sample pool adalah lepas kamu masukkan dalam that formula, katakanlah okay 300 students. So we distributed questionnaires to 300 students from KPGUC and KPGIC. Apa lagi? And also dalam bahagian metodologi ni kamu perlu lampirkan, kamu perlu siapkan beberapa soalan lah yang ada dalam questionnaire kamu before kamu submit pada 26 hari bulan nanti. Okay, so kita akan buat that next week dan kita akan finalize dalam masa 2 minggu lagi. Okay, so up until now for your assignment next week is siapkan introduction dulu. Okay, introduction macam saya cakap tadi lah, ada 5 isi, 2 perenggan. Okay, abstract and introduction. Okay, saya akan bagi, kamu akan write that based on this paper ni. Walid Mujahid Al-Rahmi. So this is the lead researcher lah, nombor 1 kat sini. Semua nombor 1, tapi nama dia paling atas sekali, so he's the senior researcher. Okay, so do you have any questions? Ada soalan tak? Lapan. Yes. Kan saya kata suruh kita orang buat abstract dengan introduction dulu kan? Okay. Macam biasa dulu ke atau terus buat report? Buat macam biasa dulu. Kamu just buat dalam tapi format semua dah ada kan? Miss Hasmi dah bagi kan? Yes. Apa ni, dalam yang Miss Yasmin bagi tu, dia dah pecahkan kecil-kecil. Macam kalau dekat introduction tu, dia dah bahagi pula, ada overview, problem statement. Yes. So maksudnya tak apalah, kamu tulis dulu, next week kita akan pecahkan ikut that format yang Miss Yasmin bagi tu. Saya lupa pula. So that's what saya cakap tadi, saya dah tak ingat dia punya format tu. So tak apa, kamu tulis dulu macam saya cakap tadi. Next week kita akan susun ikut that format. Okay? So next week memang kena buat ni lagi lah, meeting lagi sekali. Kalau buat terus dalam bentuk yang dia dah pecahkan tu? Boleh, no problem. Tak ada masalah. Okay? Tapi kena based on kita punya tajuk tu lah. Okay. Isi yang saya dah discuss. Kamu ada info tak? Kamu setuju tak setuju nak buat ni? Atau kamu pun dah tak tahu nak buat macam mana kalau kamu terima seadanya? Okey je. Okay. Alright. Saya setuju. Apa dia Amirul? Setuju. Standard? Setuju sir. Tak clear lah kamu punya. Setuju. Okay, sorry. Kamu dekat sangat dengan mic kot. Berangin. Okay, itu sajalah. Nanti esok lusa saya akan saya akan share dekat WhatsApp tipe yang saya dah highlight nanti. So kamu punya assignment up until next week punya meeting, tulis dululah bahagian abstract and introduction tu. Nanti kita akan susun. Atau kamu nak tulis siapa pun tak apa, kita akan edit balik, kita akan review balik next week. Okay? No more questions? Tak ada. Tak ada, okay. Macam untuk population student dalam KPGUC tu, saya nak letak berapa? Saya pun tak tahu because kena ada masukkan the values dalam formula dulu, saya pun tak ingat. Saya search dekat Google je the last time. Okay. Okay.
kalau nak kira untuk population tu pakai field survey. Itulah maksud saya. Itulah dia. Apa survey? Field survey apa dah? Macam tu lah. Saya pun guna itulah the last time. Saya tak lupa pula nak save bookmark that website. Apa nama? Nantilah saya share balik. Okay. Saya akan share next week. Tak nampak muka semua kakak yang abang tutup muka. Okay. So lepas ni saya ada meeting yang group 1 pula. Kalau tak ada apa-apa, thank you. Stay safe everyone. Okay, Okay, thank you, thank you sir. sir. Bye-bye. Bye-bye.